akan ada Pak Nathan dari New Zealand yang akan menjelaskan mengenai ini ya, udah ada jelas ya di screen ya, how to get executive achiever. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Hari ini saya, Windy, yang akan membantu Nathan untuk menjelaskan secara bahasa Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya translate bisa dimengerti. Jika memang tidak dimengerti, teman-teman bisa langsung tanya atau menambahkan. Jika saya salah, mentranslatekan. Kita sama-sama belajar di sini ya, teman-teman. Dan di sini sudah ada 16 partisipan. Terima kasih. Oh, 17 nih udah masuk. Terima kasih semuanya. Oke, Nathan, you can start. Kita akan mulai aja, teman-teman. Sorry? Yeah, you can start. Okay, good. Okay, so welcome everyone. I hope that you guys were all on the webinar yesterday with our founder, Jeremy Stansfield. Oke, selamat datang semuanya. Semoga kalian kemarin itu ada ikutan Zoom yang bersama dengan Jeremy Stansfield, STI foundernya STI. So one of the things that I was really inspired by yesterday was Jeremy's commitment to really growing the business of USANA with energy and focus and commitment. Oke, yang menjadi breakthrough saya atau yang menjadi fokus saya pada saat kemarin Jeremy di call-nya Jeremy itu adalah Jeremy benar-benar fokus mengembangkan bisnisnya di USANA dengan fokus, komitmen yang tinggi dan membangun timnya. And I think he said a couple of times, like when he first started, I've heard his story a number of times. He always talks about how his mentor really pushed him to grow quickly in USANA by getting outside of his comfort zone. Iya, yang paling dia sering bicarakan adalah bagaimana mentornya selalu mempush dia untuk selalu berkembang di luar zona nyaman dia, selalu grow. And also, if you've noticed this year in USANA, we did the financial breakthrough. Ya, jika teman-teman tahu, kemarin kita ada financial breakthrough. And the financial breakthrough is also about changing your mindset about sales and how to grow your business. Dan financial breakthrough kemarin itu merupakan perubahan mengenai bisnis kita dan juga sorry, say it again. So the financial breakthrough is really USANA is providing this material to help people overcome their fear of sales and really growing their network. Oke, jadi USANA membuat financial breakthrough ini untuk bisa teman-teman meningkatkan sales teman-teman dan growing bisnisnya. Jadi mengembangkan bisnisnya teman-teman semua. And so we really want this year to really teach you guys how to grow your business more aggressively. Nah, kita juga ingin di sini teman-teman bagaimana secara agresif mengembangkan bisnisnya teman-teman, dan kita ingin membantu itu. And so this may not be for everybody, right? But we want to make sure that we're giving you guys the training that you need if you want to grow really quickly and make really good solid income in USANA every week. Oke, saya tahu ini mungkin tidak untuk semua orang, atau mungkin semua orang juga belum tentu mau kayak gini gitu jalannya, tetapi STI di sini memastikan untuk membantu teman-teman yang ingin mengembangkan bisnisnya dan ingin mempunyai income yang solid atau income yang teratur di bisnisnya USANA setiap minggu. So the name of the webinar is actually How to Get Executive Achiever, but it's actually a blueprint for how to go all the way to Diamond. Oke, jadi memang di sini yang akan kita bicarakan adalah mengenai bagaimana menjadi executive achiever, tetapi yang akan Nathan kasih nanti adalah blueprint itu kayak roadmap-nya
untuk teman-teman bisa menjadi diamond di USANA ini. So our in STI, our focus is on teaching you how to build solid, residual, leveraged income that will pay you for life. Jadi yang ingin difokuskan sama STI itu adalah teman-teman bisa sorry, say it again. It's on the screen as well. But our focus sorry. is how to build Yes. solid, residual, leveraged income that will pay you for life. Nah, jadi teman-teman udah ada di screen ternyata ya, saya nggak lihat. Jadi STI ini pengen fokus untuk memberikan atau ngajarin teman-teman, membantu teman-teman untuk nge-build tim yang solid, yang residual, kemudian leverage income-nya juga selalu ada selama teman-teman ada di bisnisnya USANA. So what we mean by solid is that you have a good, strong weekly commission check. Jadi yang dibilang solid di sini adalah komitmen, kita ingin teman-teman dapat komitmen penghasilan yang selalu ada. Okay, how did you? So I noticed you said commitment in there a couple of times. How did you translate that? Sorry, say it again. I noticed that you said commitment in there a couple of times. Yeah. How did you translate that? I just want to make sure that we're on the same page. Okay. I say that sorry, say it again. First that you talk, please say it again. So by solid, I just want to break down these words, right? So we want to build solid, residual, leveraged income. And I just want to make sure everybody knows what we mean by solid, residual, and leveraged. Okay, say it again about solid. So solid means each week, right? You have money, coming in every week. Oke, ya. Jadi seperti saya tadi bilang, setiap minggu teman-teman akan mendapatkan penghasilan yang solid itu apa ya? Yang seterusnya ada gitu. Jadi yang terus-terusan teman-teman bisa dapat setiap minggunya. Oke. Okay, so not money this week, but none next week, and none the next week, and then maybe a little bit of money here, right? We want money coming in every week. Oke, jadi bukan uang yang minggu ini dapat, minggu depannya nggak dapat, kemudian dapat lagi, nggak dapat lagi. Nah, kita pengennya teman-teman tuh setiap minggu mendapatkan income. Because think about solid as healthy, right? Your business is unhealthy if you make, $1,000 this week and then no money next week, right? I would much prefer to have somebody make $200 a week than I would for them to make 1,000 one week and then zero the next 3 weeks. Oke, jadi yang dikatakan solid itu bukan misalnya hari ini dapat $1,000, kemudian minggu depannya nggak dapat, kemudian nanti dapat lagi. Jadi daripada seperti itu, mendingan dapat uangnya itu rutin tiap minggu $200 gitu. Okay, the next one is residual. Okay, now residual means you do an action one time and get paid multiple times in the future. Oke, jadi residual di sini artinya teman-teman melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu satu kali dan tapi mendapatkan penghasilannya berkali-kali. So in USANA, what makes our compensation plan so powerful is because, excuse me, exactly what Jeremy said yesterday. Our products are so good that people once you get them on the products, they keep buying. Oke, jadi USANA ini produknya sangat bagus. Jadi kalau misalnya orang itu suka dengan produknya dan mereka tahu produknya ini bagus, mereka akan selalu beli produknya. So you get a customer or you get a new associate, right? One time, and then they go on auto order every month. Jadi kalau teman-teman punya customer atau punya
associate baru, sponsorin associate baru, dan mereka melakukan auto order setiap bulan. So the auto order is actually the heart and soul of our business. So we need to make sure that we're maximizing auto orders in our teams. Oke, jadi auto order sangat penting teman-teman, karena ini adalah membuktikan kesulitan bisnis teman-teman, sehingga teman-teman kalau diharuskan atau bukan diharuskan ya, berusaha untuk gimana caranya semua orang itu bisa auto order setiap bulannya. And then the last word is leverage. Oke, kata-kata terakhir adalah leverage. And leverage means you're building a team. Dan leverage di sini artinya teman-teman membangun tim. It means you're getting paid on other people's efforts. Maksudnya teman-teman akan dibayar dengan pekerjaan dari orang lain. John Paul Getty said, I would rather get paid 1% of 100 people's income, or 100 people's efforts, excuse me, than get paid on 100% of one person's efforts. Sorry, say it again. He said, I would rather get paid 1% of 100 people's actions than get 100% of one person's actions. Oh, jadi mendingan dapat uang dari 1% dari 100 orang daripada dapat 100% hanya dari satu orang. Right. So another way to think about that is if you get 100 people to work 10 hours a week, that's the same as getting, you doing 1,000 hours. Jadi kalau misalnya kita punya orang yang 100 orang yang bekerja 10 jam sehari, artinya kita punya 100. Sorry, say it again. So if you get 10 people, sorry, if you get 100 people, if you get 100 people to work 10 hours a week, that's the same as 1,000 hours a week. Oke, jadi kalau teman-teman punya 100 orang yang kerja 10 jam sehari, artinya teman-teman punya 100 ribu week or time. The last word. So it's the same as working 1,000 hours a week. Oke, itu sama dengan bekerja 100 jam seminggu. Okay, so that last part where it says that you will get paid for life. Oke, kata terakhir adalah kita akan dibayar seumur hidup. So, in order for you to build a business where you get paid for the rest of your life, right? It must be solid. Oke, tentunya kita ingin mendapatkan income yang seterusnya pada saat kita sudah mulai seperti kayak, sorry, say it again. So the last part where it says you get paid for life, right? In order to build a USANA business where it will pay you for life, right? Even if you stop building at some point. It has to be solid. Oke, jadi memang kita di sini kan inginnya bekerja, kemudian kita mendapatkan income yang seterusnya. Nah, itu yang akan kita buat di USANA. Jadi kita bekerja, kemudian kita akan mendapatkan income yang seumur hidup kita akan dapatkan. Okay, and I just want to say that that ability to make that income for life, it depends on when you add residual and leverage. Jadi kemungkinan untuk kita mendapatkan passive income itu atau income yang seterusnya itu adalah tergantung dari residual dan juga leverage-nya kita. You have to have both of those elements where you have a team and they're also on auto order. Jadi kita harus mempunyai tim dan juga tim itu harus mempunyai auto order. Okay. Does it make sense so far? Yes. Okay, good. Apakah ini? Yeah. Okay. Now, what I want to do is walk you through a few steps for
how you can get people paid every week so that they stay on auto order and they stay in the business. Oke, yang sekarang akan diperlihatkan adalah roadmap-nya, step-stepnya, bagaimana kita bisa membangun tim kita yang solid, yaitu dengan setiap minggunya seperti apa. Because in the past, we've made the mistake of having too many people running for ranks, or they're trying to rank advance in the business, right? And then they become silver or whatever, and then they quit. Oke, jadi banyak sekali di bisnis ini mereka mengejar rank, mengejar titel, tetapi setelah itu mereka berhenti. And what people don't, so people come to us and they say, oh, how can they quit? How can they leave? They were a silver director. Dan orang-orang tuh banyak yang datang ke kita tanya, kok mereka bisa berhenti sedangkan ini silver director gitu. And the reason is because if you do it the wrong way, right, you get the rank, but you don't have the income, right? And if you don't have the income, you don't have a healthy business. Ya, jadi yang jadi concern-nya adalah bukan hanya rank, tetapi income yang real. Jadi kalau misalnya teman-teman caranya salah, jadinya malahan seperti itu. So our system in STI, there's no more. There's no money games. There's no running for ranks. Okay, we want to teach people to build solid business. Oke, jadi yang STI ingin bisnis di USANA ini dengan STI, kita tuh bukan money game, kita nggak ingin seperti membohongi orang, kita hanya ingin mengajarkan kepada teman-teman bagaimana meraih rank dengan tepat dan juga mendapatkan income yang seterusnya. Okay, so the first thing is, how do you get to be an executive achiever? Oke, yang pertama adalah bagaimana cara kita mendapatkan meraih rank executive achiever. So the first way is if you have one business center open, okay, you have a 100-point auto order. Oke, yang pertama adalah jika Anda mempunyai satu business center dan Anda melakukan 100 poin auto order. All you have to do is teach 4 of your teammates how to become executive sharers, right? So make 50 CVP each week. Oke, jadi yang bisa dilakukan teman-teman adalah dengan 4 orang yang melakukan 4 orang yang executive sharer dengan 400 CVP setiap minggunya. So remember, to get share, you need 250 points on each side of your business. Jadi untuk menjadi sharer, teman-teman memerlukan 250 poin di kedua kaki teman-teman. So if you have 250 on each side, you add them up, that's 500, okay? And then those points go up. Oke, jadi jika teman-teman mendapatkan 250 poin di kiri kanan, dan mereka akan naik ke atas, dan teman-teman akan mendapatkan 500 poin dan akan menjadi sharer. So if you see here, if you have 4 shares on the left of your 1 and 4 shares on the right side of your 1, right? Those 500 points from each one, they add up 5, 10, 15 to 2,000 points. Oke, jika lihat di sini teman-teman, kita lihat sebelah kirinya di yang nomor 2 ada 2.000 poin, kemudian nomor 3 2.000 poin, itu dari 4 sharer, yang masing-masing sharernya itu 500 poin. Dan Anda akan mendapatkan di bisnis satunya 2.000 poin. And then obviously those 2,000 points go up to the 1, and in order to become an achiever, you need 400 total CVP. Yang 2.000 tadi akan naik ke yang bisnis 1, kemudian akan dibayar sebesar $400 atau 400 CVP seperti yang ada di layar. Dan Anda akan menjadi achiever dengan seperti itu. Yeah, so 20% of 2,000 is 400, and then you're an achiever.
Ya, jadi 2000 poin dikali 20% adalah 400 CVP dan Anda akan menjadi achiever. Okay. Now, if you want to become an executive achiever, this is where the solid is so important. Oke, jika Anda ingin menjadi seorang executive achiever, ini adalah yang paling kuat. Because you have to teach your sharers, right, the people that are in your team, to become executive sharers, which means they're making $50 a week every single week, right? Then your income is $400 a week. Oke, kenapa dikatakan kuat? Karena 4 orang ini yang sudah Anda ajarkan, mereka akan continue terus membangun bisnisnya 400 dan juga 100 auto order setiap minggunya dan Anda akan menjadi achiever. Does it make sense so far, Wendy? Yes. Okay. Very makes sense. Okay, so now what we want, how powerful it is to maximize by building on 4 legs. Sorry, say it again because the internet is. Okay, so now what we want to show you now is how to maximize the USANA compensation plan by working with 3 business centers and 4 legs. Oke, yang sekarang ada di screen adalah bagaimana cara kita memaksimalkan jika kita mempunyai 3 business center. So we know that you need 400 CVP to become an achiever. Ya, jadi kita tahu kita memerlukan 400 CVP atau $400 untuk menjadi achiever. So in this model, we have 3 business centers, right? Ya, jadi di model yang ini, di yang screen ini kita mempunyai 3 business center. So here you're on a 200-point auto order and you have all 3 business centers active. Oke, jadi di sini kita punya 200 auto orders dan juga kita punya 4 orang yang ada 500 poin. So in order to get the same income, okay, if you have just 4 shares, right? So remember here, you have 8 total shares. Here, you only have 4, but you place 1 left and right of your second business and 1 left and right of your third business. Oke, jadi kalau yang tadi kita mempunyai 8 sharer untuk bisa mencapai achiever, tetapi jika yang 3 business center ini kita hanya perlu 4 sharer aja karena kita sudah ada 3 business center, jadi di 2 business centernya 2 sharer, di 3 business center itu ada 2 sharer. Okay, Totalnya so 4. yeah, so this is exciting, right? You only need 1 executive sharer on each one of your legs in order to be making $400 every single week. Oke, jadi kita hanya memerlukan 1 orang yang memang komit untuk menjadi executive sharer di setiap kaki kita. Jadi di divisi 2-nya ada 2, kemudian divisi 3-nya juga ada 2. Masing-masing di yang keempat ini 1 orang aja yang ingin menjadi seorang yang ingin fokus dengan bisnisnya menjadi executive sharer. Okay, so this is for people that are serious about really building the USANA business and actually making solid income. Oke, ini memang untuk orang yang serius menjalankan bisnis dan juga ingin mendapatkan income yang pasif gitu setiap minggunya. Which means you're working at least 5 to 10 hours a week. Artinya Anda bekerja mungkin sekitar 4 sampai 5 jam setiap minggu. Okay, so let's say you get with your PPS, right? You place 1 person on each one of your legs. Oke, seperti yang kita tahu Pak, PPS itu kan kita mempunyai 1 orang yang 400 poin di 1 kaki. And then you teach them to become an executive sharer. Dan kemudian Anda melatih mereka untuk menjadi executive sharer. Now you're an executive achiever. Nah, sekarang Anda akan menjadi seorang executive achiever.
And when you're an executive of anything, right? You're an executive achiever, you're an executive gold director, you're an executive ruby. Going to the next rank is now much easier because you have a solid foundation that you're building on. Jadi untuk kita mengejar eksekutif silver, eksekutif gold, ruby dan seterusnya itu akan menjadi sangat mudah pada saat kita melakukan ini karena itu sudah teruji, jadinya akan lebih mudah. So you can see, I would rather someone be an executive achiever than be a gold director whose business is up and down. Sorry, say it again. I said I would prefer to have somebody be an executive achiever than have them be a gold director whose income is, you know, maybe 400 one week and then 100 next week and then 600 like that. Okay. Jadi Nathan bilang dia mendingan mempunyai 4 executive achiever ketimbang mempunyai 1 gold yang mungkin penghasilannya setiap minggu hanya $400, nanti minggu depannya ada, kemudian enggak, daripada seperti itu. Mendingan punya 4 executive sharer. So this is also why when people first begin, right, it's better if you don't buy the PPS, right? You actually go out and look for people that are genuinely interested in the USANA business, right? Because now you can start building a solid income. When you start buying your PPS or you start buying, spending your own money for different rank advancements, the impact is actually on the future of your business because it's not solid. Oke. Jadi sekarang ini kan banyak yang membeli rank, membeli PPS dengan langsung, tetapi itu tidak menjadikan mereka apa-apa juga. Mendingan kita fokus sama orang yang pada saat kita pertama kali join, kemudian kita sharing, dan orangnya juga, orang yang kita sharing mau juga menjalankan bisnisnya dan mengembangkannya. Mendingan kita fokus sama orang-orang seperti ini dan mencari lagi orang yang sama, sehingga kita bisa menjadi PPS dengan sendirinya dan juga bisa kuat ketimbang kita membeli PPS atau membeli rank tetapi ternyata kita juga tidak bisa mempunyai tim yang kuat dan juga tidak bisa mempunyai income yang kuat juga. Okay, because the big money in the USANA compensation plan actually comes a little bit later when you're getting the leadership bonus every week, you're getting auto order bonuses. All of the big bonuses that come from the USANA compensation plan all reward building solid business. Oke, jadi apa yang didapatkan dari USANA, leadership bonus dan lain-lain itu hanya bisa datang dari bisnis kita yang solid, dari tim-tim kita yang mempunyai tim-tim yang solid. Okay, so now what we want to look at is if you had, so you remember on your first slide, right? You have 4 shares left and 4 shares right. Okay, so now we look at what if we had those same shares, but you spread them out over the 4 legs. Oke, kalau tadi kita kan ngelihat di slide sebelumnya kita punya 8 sharer yang hanya kiri kanan di satu bisinya. Kemudian kalau yang sekarang gimana kalau kita kayak sebarin 2 sharernya ini menjadi masing-masing 2 lebih mudah. So now you have 1,000 points left and right of 2, 1,000 points left and right of 3. So you get paid 200 CVP on your second and third business. Sorry, say it again. You have 1,000 points left and right of your 2 and 1,000 points left and right of your 3. So each one of those business centers is worth 200 CVP. Oke, teman-teman. Jadi kalau yang tadi kita sudah menjadi si eksekutif itu, kemudian yang sekarang ini lebih kayak kita menduplikasikannya kepada orang-orangnya. Jadi kalau misalnya memang sudah terjadi, kemudian kita menduplikasi lagi, kita akan mendapatkan uang divisi kita yang nomor 2 itu 1.000, kemudian divisi kita yang nomor 3 itu adalah 1.000. Then you have 2,000 left and right of 1, and your first business is worth 400 CVP.
Oke, dan kita akan mendapatkan divisi satunya 2.000 naik ke atas dan Anda akan mendapatkan 800 CVV atau $800. Okay, now you're making $800 a week every single week, and you've already achieved the leadership bonus, and now you're ready for not only gold, but you're ready for executive gold. Oke, jadi dengan seperti ini Anda akan mendapatkan bisnis yang solid dan income juga yang pasif, dan dengan kayak gini Anda akan bisa melanjutkan ke gold. Malah bukan jadi gold aja, tetapi bisa menjadi seorang eksekutif gold. Okay, remember the leadership summit? Okay, that's 600 CVP a week for 13 weeks. Okay, it's another example of USANA rewarding the solid income. Jadi teman-teman tahu yang bisnis summit itu, bisnis summit, right? The leadership summit. Oh, leadership summit itu memerlukan 1.600 poin. Sorry, say it again, Nathan. In order to qualify for the leadership summit that just went to the Maldives, you need 600 CVP on average, 13 weeks in a row. Oh, oke. Jadi untuk mendapatkan leadership summit, teman-teman itu cukup setiap minggunya 600 CVP atau $600 selama 13 kali atau 13 minggu mempertahankannya. Okay, so all you need is a couple shares on each one of your legs, and you're making 800 CVP a week. So you're getting the leadership summit, right? You're going on a fully all expense paid trip by USANA, and you're ready for executive gold. Oke, jadi dengan leadership summit tadi, mesin 600 CVP tadi, dengan cara seperti yang ada di screen, kita akan mendapatkan 800 CVP atau dolar setiap minggunya, dan kita akan mendapatkan luxury tripnya dari USANA, dan malah kita akan udah mulai ready lagi untuk menjadi seorang executive gold. Okay, now, if we just look at, this is the power of duplication, right? So if you just look at adding or teaching one of your people, right? So you have, on each one of your legs, you identify one of your leaders that also wants to become an executive achiever. Oke, teman-teman, di slide yang ini kita bisa lihat kalau penduplikasian dari slide sebelumnya. Jadi pasti kita tetap melakukan yang namanya mencari sharer tadi, tapi pasti ada satu yang menjadi achiever. So now if you look, right, left and right of 2 and left and right of 3, okay, you've taken one of your leaders and you've taught them to do exactly what you did. So you help them become an executive achiever. Oke, jadi kalau teman-teman bisa lihat, kiri sama kanan kita mendapatkan 5.000 itu dari executive achiever dan juga dari si sharernya ini. And then obviously, you know, because you're doing your daily activity, you know, you have 2 shares on each one of those legs as well. That's basically just making $50 a week. Nah, karena, sorry, say it again. So because you're doing your daily activity, right, you're always bringing in new people, and so now you have 2 sharers on each one of these legs who is making that $50 each, $50 CVP each week. Oke, karena kita komit menjalankan bisnis ini, pasti kita akan selalu mencari orang yang baru lagi setiap harinya, dan kita melakukannya setiap hari yang kita lakukan prospecting segala macam, makanya akan menghasilkan seperti ini teman-teman. Jadi kita akan selalu mencetak 2 sharer. Okay, so just want to break it down. For each achiever, okay, you need 2,000 left and right, so that's 4,000 total. Oke, untuk menjadi achiever kita cukup mempunyai 1.000 sehingga akan naik 2,000 or 1,000, Nathan? So in order to become an achiever, you need 2,000 left and right. Oke, untuk menjadi achiever itu 2.000 poin di masing-masing kaki, kiri kanan. So if you add those together, that's 4,000 points. Jadi kalau dijadiin satu itu 4.000 poin. And if you have 2 shares,
that have 250 on each side, and you add those together, it's 500 each, which is another 1,000 points. Oke, jadi kalau misalnya kemudian kita mempunyai 2 achiever lagi di bawahnya, dan 2 achiever ini masing-masing adalah 500 poin, dan itu naik ke atas, kita akan mempunyai 1.000 poin berikutnya. So that's 5,000 points between one achiever and 2 shares, right? Ya, jadi itu yang akan menghasilkan 5.000 poin dengan 1 achiever dan 2 sharer. Now, you have 5,000 on each side of your 2 and 3, and you have 5,000 on your 1. You're maximizing 3 business centers, and you're an executive emerald director. Nah, sekarang teman-teman mempunyai 5.000 poin di sisi divisi 3, kemudian 5.000 poin di sisi divisi nomor 2, dan juga di nomor 1. Dan teman-teman akan mendapatkan eksekutif emerald. And you're making at least 40 million. 40 million. Oke, jadi kalau digabungin semuanya kan $3.000 itu sekitar 40 juta something mungkin. Yeah, and remember, because you're maxing out, you have 5,000 on each side, right? That means you're actually maximizing your different business centers as well. And each time you maximize a business center, USANA actually gives you another business center. Oke, jadi teman-teman karena ini max out, jadi 5.000, USANA akan memberikan 1 business center di setiap kaki jika kita max out 5.000 seperti ini. Does it make sense? Yes. Are you excited? Yes. So I just want you guys to see that I think in our minds, it's like so big, right? But the reality is, if you're able to consistently build on these 4 legs, you have to do half of the action than you would if you were only on a 100-point auto order and building on 2 legs. Oke teman-teman, jadi ini benar-benar besar sekali ya kalau misalnya kita lihat gitu. Jadi visinya besar, goalnya akan besar, tetapi kita mesti mengingat untuk bisa mencapai seperti ini, kita harus komitmen untuk membangun, kalau misalnya memang udah punya 3 bisi atau 1 bisi, kita harus setidaknya auto order setiap bulannya dan membangun bisnis kita dengan tim kita. And if you can visualize into the future, right? If we're teaching everybody to build solid like this right from the beginning. Dan jika kita bisa visualisasi, ini akan ke depannya dengan membangun tim seperti ini, mengajarkan ke tim seperti ini. Then everybody's on a 200 point auto order, and everybody's got their 3 BCs open. Dan semua orang akan auto order 200 poin dan juga akan mempunyai 3 business center. So if you have 100 people on a 100 point auto order, jika Anda mempunyai 100 orang yang melakukan auto order 100 poin, that means you have 10,000 points coming up through your business. Artinya Anda akan mendapatkan 10,000 tuh 10.000 poin yang akan masuk kepada Anda. And if you just increase everybody to the 200 point auto order, and they can pay for it because they're making solid income, you've just doubled everybody's income all the way up. Dan jika Anda mempunyai orang yang auto order 200 poin dan mereka membelinya karena mereka juga mempunyai solid income, Anda akan mendapatkan double poin naik ke atas. Okay, so the things that we need to focus on are getting the 3 BC, building on the 4 legs so that we can maximize the 200 point auto order. Oke, jadi yang perlu kita fokuskan di sini adalah membangun 3 BC, kemudian join 3 BC, kemudian membangun 4 kaki yang kuat yang bisa auto order 200 poin. And then the way that you make all of this work, right, is by making sure
that you're doing your DMO, right? Your daily method of operation, where you're doing your daily activity every single day, and then you're duplicating that, right? So you're teaching that to the people that are in your team. Oke, dan ini juga yang menentukan sangat keberhasilan ini adalah dengan melakukan DMO, Daily Method Operation, dan kita mengajarkannya kepada tim kita. Jadi kita menulis, ya seperti tadi, yang biasa ada di FAST, kita melakukan prospecting, inviting, menulis kontak list, siapa yang sudah dikontak, siapa yang belum. Jadi kita memang harus menulisnya, teman-teman, supaya ada catatannya setiap hari. Dan itu kita ajarkan kepada downline kita. Okay, so here we said, the focus is on the DMO, right? DMO. So Yeah. the question is, what is the daily method of operation? What are the things that we need to be focusing on? Jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai apa yang mesti kita fokusin, apa daily method operation. Okay, so the key is consistency, right? Jeremy said it over and over and over and over again. The key is consistency. Jadi kuncinya adalah konsistensi. Jeremy mengatakannya berkali-kali. So you have to treat this like a job in the beginning, right? To really get you the results that you're wanting to create. Jadi kita harus melakukan ini tuh seperti pekerjaan, teman-teman. Jadi pekerjaan yang bisa mendapatkan hasil, gitu. Jadi itu yang akan membuat kita tahu bahwa harus konsisten dengan cara melakukan seperti pekerjaan, dan kita akan terus-terusan ingin mendapatkan income atau resultnya. So, and by that we mean like doing your work each day, right? That's an obligation that you have, right? It's something that you're doing every single day, right? You're doing those actions. Ya, jadi artinya melakukan setiap hari, teman-teman, karena seperti pekerjaan. Jadinya kita melakukannya setiap hari. Tadi Nata sudah pernah bilang 3-5 jam, artinya seperti itu. Right, you wouldn't go to work every day and then just play on YouTube or play on Facebook or whatever, right? Because you'd get fired. Sorry, say it again. You wouldn't go to your job every day and be playing on YouTube all day long, or be playing on Facebook or Instagram, right? Because you'd get fired. Oh, jadi teman-teman melakukan setiap hari tapi nonton YouTube, kemudian main Facebook, jadinya teman-teman malahan dipecat. Iya nggak sih gitu? Terus? So that's why it's important to create those success habits where you're scheduling in time and you're making sure that you're getting those daily tasks done every day, so that you're treating your business like an actual business. Oh, oke. Jadi makanya dengan seperti itu kita harus benar-benar melakukannya dengan betul dan setiap hari komitmen melakukannya supaya itu tidak membuat kita kayak tadi dipecat seperti itu. Too many people come into the business and then they treat it like a hobby, right? They're not doing it about not making the money that they want. Oke, jadi banyak orang yang datang ke bisnis ini tuh melakukannya tuh kayak hobi, bukan kayak pekerjaan. Jadinya ya mereka nggak dapat income apa-apa. So for a part-time person, we want to focus on doing at least 5 to 10 presentations each. Oke, untuk part-timer, jadi kita ingin fokusin setidaknya 5-10 presentation setiap minggu. And you want your goal to be enrolling at least 1 or 2 people per week, whether that's a customer or a new associate. Dan melakukan enroll 1-2 orang per minggu, entah itu customer ataupun business partner. And if you do that at the end of the year, you're going to end up doing, anywhere 260 presentations minimum, right? Every year. And out of that, you get approximately 25 new business partners and 50 new customers.
if you're doing it Oke, part-time? dengan melakukan part-time seperti itu, kalau kita hitung, kita akan mendapatkan sekitar 260 kali presentasi tiap tahun, dan kita juga akan mempunyai sekitar 25 associate atau bisnis, dan juga 50 orang customer, kalau itu melakukannya dengan part-time. Maybe Mia can take a picture of her little book that we're doing each week. So all the people that work with me, right, personally, you can see we don't make it really complicated, right? We only track contacting new people, doing presentations, and the CVP goal. Keep it simple. Oke, jadi Mbak Mia ada pernah foto kalau melakukan ini, jadi nge-trackingnya. Jadi kalau misalnya bekerja dengan Nathan secara directly, itu mereka melakukan inviting, prospecting, contact list, kemudian itu nggak dilakukan secara gimana-gimana. Jadi itu untuk bisnisnya kita sendiri, dan dengan kayak gitu akan terukur teman-teman berapa kali presentasi, kemudian berapa kali yang udah diraih, gitu-gitu. Okay, I just want to make sure, because I heard that you added a few things in there. So each week, what we're tracking is very limited, right? So that it's not complicated. So basically, we're just tracking the inviting new people and how many presentations that we're doing, and then we're keeping track of the people that we're following up. But there's only and then the CVP. So there's only 4 things that we're tracking each week. Iya, Nathan hanya melakukan 4, jadi itu untuk men-tracking apa pekerjaan kita yang sudah terjadi sebelumnya, kayak tadi inviting, kemudian berapa kali presentasi, kemudian berapa yang udah diraih, seperti itu. I'm doing great, Nathan. You're doing amazing. I can't believe it. It's like I'm so proud of you. So it's just the simplicity, right? The simplicity makes you able to do it every day, and then the consistency is what creates results. Jadi yang simpelnya itu kita melakukannya setiap hari, dan konsistennya itu kita akan mendapatkan konsistensi? Consistency is what creates results over time. Oke. Konsisten itu kita akan mendapatkan hasilnya. So, for example, people that are very good runners, right? Mm-hmm. If you want to run a marathon, then you focus on you doing a little bit each day, and then increasing that a little bit each day. You don't go out and run, a half a marathon or a full marathon one day, and then nothing the next day, and then long distance, and then nothing. That's not how you train to be an effective runner, right? You're breaking it down into small little bits each day, and it's that consistency that creates the stamina that allows you to be a great runner. Wow, very long. Jadi teman-teman, sama kayak pelari. Kalau pelari itu kan mereka harus konsisten. Mereka harus konsisten setiap hari latihan lari. Bukan misalnya hari ini lari, kemudian besok enggak, lari lagi panjang terus enggak. Jadi mendingan mereka harus konsisten dengan setiap hari, mulai dari yang terkecil, kemudian terus lari sampai dengan jauh gitu jaraknya. And then obviously you want to make sure that you're doing the 30 minutes of personal development each day. Dan pastikan Anda melakukan 30 menit personal development setiap harinya. And then if you're doing part-time, you have to be doing at least 1 hour a day, 5 days, at least 5 hours a week. Nah, jika Anda part-time, at least bakalan ada 1 jam per hari atau 5 hari per week, per minggunya. Per minggu, ya. Minggu. Okay, so over here we said that you have to make sure that you're doing your business each day, and you're doing what they call IPAs, income producing activities, during that hour. Okay, so if you're working for an hour, that doesn't mean playing on social media. It means doing income producing activities. Oke, kalau yang tadi itu adalah apa yang mesti kita lakukan setiap harinya,
Nah, yang di sini itu adalah bagaimana kita mendapatkan income-nya setiap hari pada saat aktivitas kita tadi yang kita udah lakukan di DMO sebelumnya. Because a lot of times I'll talk to people and they think that they're working a lot. They're like, oh, I'm working a lot. I'm working every day, you know. But then if you actually sit down and look at what they're doing, their activity, it's not activity that's going to increase their CVP. Oke, jadi kebanyakan orang tuh bilang, oh saya sudah bekerja banyak, saya sudah bekerja keras. Ternyata pada saat kita duduk, dilihat itu bukan tidak banyak yang dikerjakan dan itu tidak akan menaikkan nilai CVP Anda. Remember yesterday Jeremy said 80-20, right? So 80% of your time you need to be doing personal productivity, which is this income producing activity. And then once the personal productivity is finished, then you can work on the other 20%, which is, you know, systems, working on your Instagram, working on your social media, working on those things, right? So it's got to be 80% income producing activity, 20% systems, team, those things. Oke, jadi ingat kemarin Jeremy bilang 80%, 20%. 80%-nya itu dia melakukan seperti ini income producing activity, jadi melakukan untuk beliaunya sendiri, inviting sendiri, prospecting segala macam, pokoknya untuk bisa menghasilkan CVP-nya dia atau uangnya dia. Kemudian 20%-nya itu beliau melakukan yang lainnya, seperti misalnya mulai di Instagram, di Facebook, prospectingnya, atau bisa juga melakukan seperti nge-build system atau misalnya mengajarkan ke downline. Pokoknya intinya 20% itu untuk dilakukan untuk orang lain atau untuk sistem deh. So for everybody on the call, right, if you're not making the amount of income that you want from USANA, I can assure you that you're not spending 80% of your time doing the income producing activities. Oke, jadi buat yang di morning call ini, teman-teman kalau bilang kok saya belum mendapatkan hasilnya, Nathan bilang saya bisa membuktikan bahwa Anda mungkin tidak melakukan yang 80% ini. Okay, so what is an income producing activity? Oke, jadi apa income producing activity? So it includes prospecting, which means finding new people and using the 5-star sorting system. Using the 5-star what? The 5-star sorting process that Dr. Sumit gave us from Thailand. Oh, oke. Jadi yang pertama adalah prospecting. Jadi kita prospecting ini adalah menemukan orang baru, kita prospek ke orang baru, dan I don't know, qualifying them like 5-star is like what? So do you remember the 5-star qualifying process that William showed? No, I forgot. Okay, no problem. Well, we can do it on a different call. But the first new people and qualifying them. Oke, jadi menemukan orang baru dan kita mulai kualifikasi mereka, apakah ini akan bisa menjadi kaki kita nanti. Yeah, so basically that means so you're finding people at networking events or on Instagram or whatever, and you want to make sure that these people have the qualities that we're looking for, right? So they're contribution-oriented people, they're family-oriented people, they are passionate about helping other people, things like that, right? So we're qualifying them. Nathan. Yes. Say it again, but Mbak Mia, help me. Okay, the 5-star is love, family. Nomor 2, apaan Mbak Mi? Kemudian, nomor 2 pekerja keras, kemudian suka menolong orang. Number 4 is, Nathan? 4 and 5 what? The 5-star. So they're atau ada masalah kesehatan, 5 punya mimpi besar. Mbak Mi, suaranya apa?
Suaranya menggema. Untuk ada masalah kesehatan, konsultasi kesehatan, 5 punya mimpi besar. Gak jelas, Bami, di chat aja. Windy. Okay. Yes. It's okay. This is not a training on the 5-star system. Okay. And we will do that, right? Because that's a big part at the comprehensive skill training that we're doing. We can do that, and we can also get William to share about that on another morning call. But the point is that the first thing that you want to be doing each day is finding new people and qualifying them. That's the prospect. Oke. Kita lanjut teman-teman. Mbak Mi, di-mute dulu Mbak Mi karena echo-nya ke sini. Oke. Oke, can you go, Nathan? Yeah, so the second thing, So the second thing is contacting and inviting, right? So offering people to take a look at USANA. Oke, yang kedua adalah inviting dan contacting. Jadi kita mengajak mereka untuk datang ke USANA. And then the presenting is showing people the health and the freedom, and you're guiding them to make a decision. Oke, yang ketiga adalah presentasi. Jadi kita menunjukkan atau menjelaskan ke mereka mengenai health and freedom, dan juga mengarahkan mereka untuk mengambil keputusan. So that's what really qualifies as a presentation, is if someone sees both the health side and the freedom side, and you're guiding them to make a decision to become either a preferred customer or an associate. Oke, jadi pada saat presentasi ini kita akan melihat apakah orang ini membutuhkan kesehatan atau mereka memang membutuhkan juga secara keuangannya atau bisa dua-duanya. Nah, ini yang akan kita arahkan sebaiknya mereka menjadi associate bisnis ataupun menjadi associate yang hanya customer saja. So there's a lot of ways you can do that. You can send people videos where they see, the health and the freedom, and then you can use a three-way call with your mentor to help the person guide a decision. You can meet them face-to-face and do the magazine. You can bring them to the office and show them the wall. Pak, ya. Buyar langsung. Jadi, presentasi ini bisa kita lakukan pada saat memang tidak ada upline, kita bisa three-way call sama upline, membantu kita untuk melakukan si customer-nya untuk kita giring atau arahkan mau ke arah pebisnis associate atau pebisnis customer. Yep, and follow up just means you're moving people from, so say the person says that they're not ready to get started yet. No problem, right? You figure out what more information that they need. And you're just moving them from appointment to appointment. Oke, jadi follow up ini adalah memindahkan tadi yang sebelumnya misalnya belum mau, belum tertarik, tidak apa-apa. Nah, nanti kita akan pada saat pertemuan berikutnya kita akan coba follow up, apakah dia sampai dengan 3 kali follow up, apakah dia mau atau tidak untuk bergabung dengan USANA. And you want to make sure that they're reviewing some tool that you give them during in between the appointments, right? So you're sending them a video that they can watch, and then you're having the next appointment with them. Oke, jadi di follow up ini juga memastikan kepada prospek kita untuk apakah mereka sudah menonton video-video yang sudah kita kirim gitu. Tools ini seperti video atau misalnya slide atau apa yang memang kita sudah kirim, dan itu jika mereka sudah, kita bisa janjian ke berikutnya lagi untuk bisa ketemu dengan mereka. Okay, and then so the closing just means guiding somebody through the process of getting started, right? So you want to make sure that after the person has seen the health and freedom,
that you're asking them, whether they're ready to get started, and then helping them choose their pack or get the products that they need, all of those things. Oke, closing ini artinya setelah konsumennya kita atau prospek kita ingin bergabung, kita akan mulai menentukan dan kita akan memprosesnya apakah mereka mau mengambil paket yang mana, kemudian paket yang baiknya bagaimana, seperti itu. And then promoting is the highest paid skill of all, right? That's where you really get the skill of not just telling the people on your team what's happening, but really getting them excited about the financial breakthrough or the grand celebration and letting them know about how it's going to impact their business and what's in it for them, right? You become a professional promoter. That's the highest paid skill of all. Oke, jadi di promoting event ini setelah mereka bergabung, kita wajib melakukannya karena kita ingin tentunya mereka merasakan apa yang kita rasakan mengenai Grand Celebration, kemudian Financial Breakthrough, event-event yang kantor ataupun STI adakan, kita tuh promoting, kita menjadi seorang promotornya gitu. Kita semangat untuk kasih tahu ke mereka promosi ini bahwa kita di sini ada sistemnya, kita di sini ada Grand Celebration, ada training-trainingnya, seperti itu. Dan ini akan membuat mereka berpikir, oh ternyata di sini enak ya dibantu gitu. Jadi skill mereka juga bisa naik. Yeah, so the key here is 80% of your time must be spent on doing these 6 actions. Oke, jadi di slide ini intinya adalah teman-teman harus melakukan 80% itu untuk teman-teman lakukan untuk bisa mendapatkan si income producing activity ini. Okay, so we want to finish up with how the main points for maximizing the USANA business plan. Oke, jadi yang terakhir kita akan melakukan maximizing untuk USANA business plan. So the key is to, again, remember, the key is solid, solid, solid. Solid, residual. Nathan? Yes. Your internet, say it again, sorry. The key, right, to remember is to build solid residual income. Oke, jadi kuncinya adalah ingat teman-teman, itu adalah bagaimana membangun solid itu membangun secara solid penghasilan kita. So the keys to that is, first thing, auto orders, okay? So making sure that you're on your auto order every month, right? Hopefully a 200-point auto order, and then teaching that to your team because that doubles your income and that's what creates the residual nature of the business. Oke, jadi yang pertama itu adalah auto orders, jadi kita harus komitmen untuk auto orders juga dan membantu atau menduplikasikan kepada downline kita untuk melakukan yang sama, auto order juga. Dan ini akan membuat kita mempunyai income yang solid, ya. Yeah, so if you're a leader, right, you have a team, you should know how to go into the hub and be able to see which people on your team have an auto order that week so that you can actually help track the auto orders. Oke, jadi untuk mengecek auto order ini, teman-teman bisa lihat di The Hub. Di situ akan ketahuan tim kita siapa aja yang akan auto order. Jadi kita bisa membantu mereka dan mengingatkan mereka juga. Okay, second thing is weekly income, right? We want you focusing not so much on the rank advancements as much as getting paid every week. Oke, yang kedua adalah weekly income. Jadi kita ingin memfokuskan teman-teman semua di sini mendapatkan income setiap minggunya, bukan fokus untuk meraih rank. And then after that, it's basically you're duplicating number 1 and number 2 with the people on your team. Make sure they're on a 200-point auto order if they're, at least half time and serious about USANA, and make sure the people in your team are getting paid
as soon as they can and every week. Oke, jadi yang ketiga adalah menduplikasikannya dengan satu atau dengan 1 sampai 2 tim Anda atau dengan semua tim Anda sehingga Anda bisa mendapatkan income tadi melalui si auto order ini. Okay, and the reason for that is because when you teach your team to make income every week, right, and you with the auto orders, then those people will stay on the auto order and they're going to stay active in the business. Oke, jadi jika teman-teman mengajarkan kepada timnya untuk bisa mempunyai mempunyai income setiap minggunya dengan auto order, itu akan membuat mereka stay dengan auto ordernya dan mereka akan terus aktif melakukan bisnis ini karena mereka pun juga bisa mendapatkan income dengan auto orders ini. Jadi mereka tetap semangat untuk menjalankan bisnisnya. Mia has talked about it a lot of times on the other calls, right? So one of the things that I've taught Mia is that from the very beginning, you have to focus on getting people over the line. Say it again. So when people first join in the business, okay, you have to focus on getting them over the line. Oke, jadi Nathan bilang kalau misalnya kita baru join dan kita menjoinkan orang, kita harus fokus di line-nya. And the line is, so say you have a piece of paper, right? You draw a line down the middle. One side, it's too painful to stay. And then the other side is, it's too painful to leave. I don't understand. So when people first start, right? Yeah. The reason why people will quit is because it's too painful for them to stay in the business. Oke. Jadi pada saat orang join, mereka tuh kan kita tuh pasti akan nulis kiri sama kanan. Nah, kebanyakan orang itu bergabung di bisnis ini, kalaupun dia keluar tuh ada sesuatu yang kayak painful-nya tuh. Kenapa sih kayak apa ya, painful tuh apa sih? Painful tuh kayak, aku bantu ya. Ya, coba Mbak Mia. Jadi biasanya kalau Nathan waktu itu ngajarin aku bahwa like very scratchy. Really? Yeah. I already use my how is this? Mia, your internet's not working. I think it's the internet. You sound like a robot. Iya, kayak robot sama bergema Mbak Mi dan sember. Di sini? Sama. How now? Lebih parah. Oh, shit. Okay. I don't know what happened. Usually I Mia, rasa mending kamu dulu keluar, coba masuk lagi. Oke. Atau Pak Suwanto bisa bantu, Pak? Gimana, Pak? Masih? Sekarang gimana? Masih jelas? Masih. Mending sign out dulu, kemudian masuk lagi. Sama. Iya. Pak Suwanto mau bantu, Pak? Yang mana itu? Yang barusan painful, kiri kanan. Aku blank ya? Oh, maksudnya itu dia kalau nggak ada begini, kalau ketika mereka itu join kemudian alasan mereka keluar itu karena mereka merasa menderita menjalankan atau masuk di USANA ini, seperti itu. Eta maksudnya. Begitu teman-teman. Maaf ya, saya sudah blank. Ini jam berapa sih? Terima kasih Pak Suwanto. Oke, Kurang Nathan, tidur. you can go. Oke, Pak Suwanto. Thank you. Oh, Mbak Mia udah oke nih. Oke, you can go. Sore. Atau Mbak Mia mau nambahin? Nah, silakan. Udah kayak enggak. Jadi yang paling krusial itu memang waktu-waktu di mana ketika orang baru mulai kan belum bisa ya. Terus karena mungkin ada pressure PPPS, terus banyak ngerasa ditolak segala macam. Jadi kayak berat banget untuk stay. Banyak nggak enaknya. Nah, di saat-saat mereka akan sering down kayak gitu, itu upline itu kalau bisa pegang tangannya. Jadi
di masa-masa too painful to stay itu dia nggak ngerasa sendirian. Sementara defaultnya orang-orang biasanya kalau lagi sedih kan pengen sendirian. Nah, disitulah si leadernya tuh harus rajin-rajin ngecek, hey, ke kantor. Itu kenapa sebaiknya di 2 bulan pertama minimal kerja bareng sering banget. Supaya ada masalah apapun, dia tahu dia nggak sendirian, dan kalau jatuh nggak dalam banget karena ada yang megangin. Oke, Nathan, done. Pak Suwanto and Bamia help me. Okay, good. So yeah, the key is if people are making money each week, it's going to be very difficult for them. It's going to be too painful for them to leave, right? So this is one of the key things. Jadi kuncinya pada saat ya, silakan Mami. Oke. Nah, saat orang itu kemudian udah mulai dapat income, udah mulai ada yang enroll, terus mungkin kemudian punya orang, itu akan jadi too painful to stay karena mau berhenti saya yang udah ada income, sama mau berhenti kan saya enroll orang, saya yang ajak orang ke sini. Saya nggak bisa ninggalin dia. Jadi di masa-masa krusial yang too painful to stay itu leadernya juga harus jangan ninggalin lah istilahnya, pegangin tangannya terus. Jadi dia juga nggak berhenti. Ya. Make sense? Guys, can I say something about that auto order, just to make it a bit more simple? See, most people think when they do 200-point auto order, it's going to cost them 5 million a month. It actually doesn't. It's actually one investment. You buy the auto order, you sell it at retail, you make 30% profit, and you use the same money to reinvest each month, but you qualify your 3 business centers and you get paid double. And most people, they have fear around the auto order because they think they have to spend added money each month. Instead, it's the same investment. So Mia, can you simplify that so people get to see that they're contacting people every day doing a DMO? Selling 200 points a month is actually quite easy if you follow the system. Yeah. You actually get double income, and your whole team duplicate that, and everybody makes money, and it creates momentum. And it's the same expense. It's one investment that you reuse over and over. Yeah, betul. Nah, jadi William bilang bahwa selama ini orang-orang tuh mikir auto order 200 poin tuh mahal banget, 5 juta. Padahal kalau dilihat 5 juta itu sebagai investasi, di mana teman-teman beli dengan harga auto order, dijual dengan harga retail, artinya kan ada keuntungan 30%. Nah, gimana caranya jual 200 poin ini? 200 poin ini kan kira-kira ada 8 barang ya. Kalau kita memang tiap hari kontak orang, kemungkinan jual barang 1-2 seminggu tuh mungkin banget. Kayak gitu. Jadi kalau kita punya usaha aja, kita kan ada fixed cost, bayar listrik segala macam yang ketika kita keluarin itu sebenarnya kita spend. Sementara kalau di USANA ini auto order yang 5 juta ini kita dapat barang yang bisa kita jual. Jadi sebenarnya jangan dilihat sebagai spend, tapi dilihat sebagai investasi. Ya, dan juga auto order ini yang tadi pada saat udah auto order pasti kan juga timnya auto order dapat income juga. Nah, kelebihan tadi yang dari retail ke auto order atau juga dari income yang dari timnya tadi itu justru bisa menjadi Mbak Mi, kayak modal lagi untuk kita yang tadinya 1 business center jadi bisa create jadi 3 business center kayak gitu. Betul. Intinya ketika kita melakukan auto order 200 poin dan ini juga diduplikasi oleh tim kita, betul. Di situ kita akan mendapatkan leverage income-nya. Kalau diduplikasi sampai bawah-bawah ya. Betul. And the reason why you charge people retail the first time is because the following month when they want the product, you sell it, you show them how they can save 25 to 30% by becoming a member, and then you end up with somebody who will stay on auto order because they save a lot of money. If they just save 10% because you sell it at members price, they probably won't stay on. But if you sell retail first month and then save them 30% second month,
they'll stay on auto order and you end up with loyal customer. Gimana, Win? Mami, iya aku ngerti Mami deh. Oke, jadi tadi juga William menyarankan ketika ketemu customer itu kasih harga retail. Tapi nanti bulan depannya kita kasih tahu bahwa ini ada harga member dan harga retail, sehingga dengan demikian mereka akan jadi customer. Nah, minimal dengan kayak gitu mereka akan jadi loyal customer karena mendingan jadi member karena bisa dapat harga yang kalau auto order itu 30%. Gitu. Jadi disitulah makanya kalau saya lihat di organisasinya William sama Bu Regina itu banyak banget prefer customer karena kayak gitu. Jadi ketika mereka udah ngerasain manfaatnya dan pengen rutin beli dan mereka tahu ketika menjadi member itu benefitnya ada, mereka akan jadi member, jadi loyal customer. Iya betul. Jadi biasakan menjual menjual secara harga retail untuk awal. So one last part is, if you think about it, right, the average income is about 120 to 150,000 rupiah for one day for 8 hours of their job. They have to invest 8 hours plus travel and expenses, and they make 130, maybe 150,000 rupiah. If you sell one cell essentials per day, it could take you between 1 and 2 hours, do a health check, sell one cell essentials. You make 234,000 rupiah just for one cell essentials, and you can sell as many as you want. If you sold one cell essentials a day, that's 1.6 juta per week cash flow. Mami. Mami. Win. Jadi intinya kalau kita bisa rutin nih cari satu customer satu minggu, kita punya keuntungan 300.000. Berarti itu sebulan aja udah 1,2. Nah, ini kenapa melakukan DMO rutin kontak orang itu penting banget, dan kalau teman-teman bisa lihat manfaatnya, teman-teman akan melakukan ya. Jadi kayak tadi William bilang, kalau satu minggu satu customer keuntungannya satu sales essential aja keuntungannya 300.000. Kalau seminggu satu kan berarti sebulan 1,2 kan, kayak gitu. Nah, bulan depannya mereka order lagi tuh. Tapi sementara itu kan kita tetap bekerja. Kita punya satu tiap minggu. Jadi di bulan kedua kita punya 8 customer. Berarti kita punya 2,4 bulan. Itu aja baru dari retail income kan. Jadi iya betul. Kadang-kadang tuh kita memang harus duduk dan ngasih gambaran secara detail dan jelas apa sih apa yang akan didapatkan kalau kita melakukan bisnis ini secara konsisten setiap hari. Betul. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau boleh saya juga infokan, tadi kan Nathan sempat bilang executive sharer 500 poin setiap minggu. Nah, itu kalau misalnya kita hitung 500 poin setiap minggu, artinya setiap hari itu kita harus menjual sekitar 72 poin, dan itu sekitar 2 esensial dan 1 biomega yang bisa kita jual. Dan kita juga bisa jualnya dengan tadi harga retail, jadi menunjukkan kepada mereka bahwa dengan harga retail awal pada saat join, kemudian setelah jadi member, pembelian kedua mereka bisa mendapatkan harga member dan juga auto order, mereka akan bisa berpikir juga dan menduplikasi ini kepada yang lain, bahwa ternyata keuntungan yang lain selain saya menjadi member mendapatkan income dari misalnya mengejar rank atau misalnya dari pairing, tetapi bisa juga mendapatkan income dari retailnya tadi yang selisih harga bisa sampai dengan 30%. Seperti itu, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Dan memang betul kata Mbak Mia bahwa untuk mendapatkan ini kita memang harus duduk bareng dengan mentor kita, kemudian ngecek atau dilihatin lagi tadi DMO-nya kita sudah melakukan apa, prospek kemana, kemudian siapa yang dengan kayak gitu kita akan bisa ngecek juga siapa yang belum kita follow up, atau kemarin yang udah beli kita follow up lagi untuk beli lagi atau mengisi form auto ordernya juga. Oke, William, Nathan, any? Yeah, so the ultimate, again, just to finish up, right? So that's a great way to help people pay for their business in the beginning, right? So that it's too painful to leave, and to help them stay on auto order each month so that they can keep those 3 business centers open.
Oops. Ya, tadi udah dibilangin itu. Mami. Oh, Wendy, you can do it, okay? This is you. Okay, say it again, Ethan. So what William was saying is very important, right? Because it helps you keep those 3 business centers open so that you can stay on that 200-point auto order. Oke, jadi yang tadi yang William katakan itu juga sangat penting teman-teman, karena untuk mempertahankan 3 business center kita memang harus melakukan auto order 200 poin setiap bulan. Lalu? And it Aku changes. tambahin ya. Can I add iya. something? Jadi kenapa aku rasa kenapa William memberikan gambaran tentang auto order 200 poin dan gimana cara memperlakukan itu sebagai investasi berulang-ulang adalah alasan auto order 200 poin inilah yang sering banget dijadikan orang untuk berhenti. Karena aku banyak banget nemuin orang-orang yang aduh aku berhenti Mbak, kenapa? Gak kuat aku kalau harus auto order 5 juta sebulan kayak gitu. Jadi kayaknya ini adalah alasan pertama buat orang berhenti, gak kuat maintain auto order. Padahal kalau dilakukan dengan cara yang tadi William jelaskan, itu nggak berat sama sekali. Betul. Nathan, I just add that I find that the number one reason why people quit is because they think auto order 200 point is difficult or too hard for them. It's because they don't see it as investment the way William just mentioned. Yes. Right. Well, it's and it's important to change that mindset from thinking about the 200-point auto order as something that you have to pay for each month versus you're taking those actions, right? So you just keep recycling the same money over and over and over again so that actually your auto order is getting paid for. So you're not paying the money each month. Your business is, you're rolling that money over and it's paying for itself. Iya betul. Jadi kalau saya boleh ambil kesimpulan dari yang Nathan tadi bilang bahwa auto order ini bukan kita harus mengubah mindset kita bahwa auto order ini bukan hanya kita membayar saja. Oh harus bayar auto order atau mungkin orang bilangnya seperti tutup poin seperti apa. Tetapi teman-teman harus bisa melihat lagi bahwa pada saat kita berbisnis mungkin kita mempunyai itu semua bisnis harus ada modalnya. Jadi anggap ini adalah sebagai modal kita yang karena kita punya toko, 3 toko harus ada modal 5 juta. Nah, itu yang modal kita putarkan. Nah, makanya tadi dengan bersangkut dengan DMO tadi itu akan memudahkan kita bertemu dengan banyak orang, jadi bisa selling juga produknya sehingga auto order itu akan tetap terpenuhi dan uang kita tuh akan muter untuk auto order aja itu, untuk modal kita putar. Maksudnya seperti itu mungkin yang bisa saya ambil kesimpulannya. Okay, next Nathan. Okay, so again, just to complete, right? The ultimate goal is not to rank advance super fast by using money games and buying the rank, right? This creates unstable income and people lose their motivation. Oke, jadi yang goal yang ingin diluruskan lagi adalah goalnya itu bukan untuk mencapai rank dengan cara membelinya gitu, dan itu yang membuat jadinya tidak bisa mendapatkan stabil income. Oke. So the key is focusing on the process over the outcome. Process over the outcome. Nggak ngerti. Mbak Mia, I don't understand, Nathan. Just create the words and then I'll explain after that. So the key is to focus on the process, not on the outcome. Oke, jadi kuncinya adalah mengikuti prosesnya, bukan bukan pengeluarannya. Doni, help me. Okay. So, for example, focusing on the outcome is like focusing on the rank, right? That's about your ego and looking good and all of that stuff, right? We want to focus on following the system, focusing on following the system, following the process, so that you can build that stable
that stable business, and then duplicate that, and it creates stability all through your organization. Oke, jadi fokusnya itu bukan dari ke pengeluarannya kita, atau misalnya seperti kayak tadi fokusnya ke ranking, kemudian jadi hilang apa motivasinya, kemudian jadinya malahan nggak dapat stabil income. Justru kita nggak pengen di situ fokusnya, tapi kita pengennya nge-build bisnisnya dengan cara fokus ke sistem, semua dicemplungin ke sistem, semuanya downline kita disuruh ikutan sistemnya apa, kayak sekarang Monica Inspiration contohnya salah satunya gitu. Okay, great. So ultimately what I want people left with today is a path forward where you can have your 3 business centers, you keep it open with a 200 point auto order, and then you build on those 4 legs so that you can really create that weekly income for yourself, and then teach people to do the same thing. And that is the STI way. Oke, jadi teman-teman yang ingin difokuskan adalah pengertiannya di sini kita akan yang tadi seperti dibilang auto order. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin mendapatkan income-nya secara rutin, itu salah satunya adalah melakukan auto order itu. Jadi fokus dengan 3 BC, kemudian dengan auto order 200 poin, dan setelah itu duplikasiin kepada downline-nya, membernya, untuk bisa auto order juga dengan tadi pengertian yang tadi dibilang sama William dan juga ditambahkan sama Mbak Mia. Nah, di situ teman-teman akan bisa mendapatkan income secara rutin. Nah, itu adalah jalannya yang STI lakukan dan ingin bagi kepada teman-teman semua di sini. So, when you focus on the strong income, then the ranks will come. Oke, jadi pada saat kita fokus dengan income yang kuat, yang tadi executive sharer, dari sharer menjadi executive sharer, kemudian achiever dan executive achiever, itu akan membuat kita meraih ranknya. Dengan income yang solid dulu, kita akan bisa meraih ranknya dengan sendirinya. So does it make sense, Wendy? If you focus on the rank, that doesn't necessarily give you the income. But if you focus on the solid income, the ranks are guaranteed. Ya, betul. Jadi kalau kita memang kita fokusnya ke rank, itu tidak akan membuat kita mempunyai income yang kuat. Tetapi jika kita fokus dengan income yang kuat, rank itu akan datang dengan sendirinya. Okay, that's what we mean by follow the system, follow the process. Ya, itu yang dimaksud dengan mengikuti prosesnya, dengan mengikuti sistem yang sudah kita STI berikan kepada teman-teman semua. Okay. So that's all that I have. It's done. Done. Oke, alhamdulillah. Teman-teman ada mungkin yang mau ditambahkan karena ini slide-nya sudah berakhir. Kata Mr. Nathan, ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin sharing misalnya? We open like question or add something. Is okay, Nathan? And yeah, people can ask anything. Okay. Silahkan. Oh, terima kasih buat teman-teman yang masih ada di sini. Tadi sudah ada sekitar 34 lebih partisipannya, dan sekarang sudah mulai berkurang. Mungkin ada beberapa yang memang harus bekerja. Dan terima kasih yang udah stay sampai dengan akhir. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari teman-teman semua? Pak Suwanto, mau tambahin, Pak? Atau ada tips-tips yang nyata gitu? Enggak lah, cukup saya rasa. Cukup. Semoga membantu ya Pak yang saya translate. Cukup. Aku mau yang penting kan yang terakhir ya, artinya tadi yang dikatakan Nathan adalah fokus di income Anda yang mau didapatkan setiap minggunya, karena dari income itu secara otomatis rank Anda akan naik. Jadi jangan kejar rank, adalah income yang stabil. Betul. 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 Terima kasih, Pak. Ya, Mbak, aku mau izin. Jadi, kalau ada yang bilang, oh jadi setiap bulan harus AO 5 juta, dikoreksi jadi enggak, cukup AO sekali 5 juta. Kan orang tuh mikirnya tiap bulan harus ngeluarin 5 juta, padahal ngeluarin 5 jutanya sekali, barangnya dijual, di-AO-in lagi, dijual lagi, di-AO-in lagi. Jadi sebenarnya tuh AO-nya nggak setiap bulan, AO-nya 1 kali doang. Tapi ketika mereka melakukan AO dan bisa jual,
uang yang didapatkan yang malah kemudian kalau 5 juta kan 30%-nya tuh 1,5 juta ya. Kalau mereka terus jual harga mahal kan artinya modal nih 5 juta. Jual dapat 6,5, dapat 1,5, 5 jutanya dijadiin modal lagi, dapat 1,5 lagi. Jadi justru kita ngasih lihat bahwa bukannya kita mengeluarkan setiap bulan 5 juta, tapi setiap bulan itu mendapat untung retail 1,5 malah. Betul. Ya, betul sekali. Sama seperti Coach Moni ini bilang, modal kulakan diputar terus. Betul sekali. Jadi seperti yang tadi saya bilang, bahwa anggap kita ini punya 3 toko, teman-teman. 3 toko ini kita harus punya modal tentunya untuk stok putar kita, gitu. Gimana kita punya toko tapi nggak punya modal, pasti kan barangnya kosong semua dong, sedangkan kita buka toko. Nah, itu ya salah satu yang dimaksud dengan modal putar, dan itu juga mungkin yang dimaksud dengan Mbak Mia juga, yang diinfokan sama Mbak Mia, dan juga Coach Moni, dan juga Pak Suwanto tadi. Oh ya, teman-teman, saya juga ingin menambahkan bahwa untuk bisa mencapai executive sharer ini, atau tadi yang dibilang penghasilan yang rutin setiap minggunya, itu tidak serta-merta terjadi langsung ya teman-teman. Maksudnya jangan berpikir, ya tapi saya susah gitu. Maksudnya saya kan baru, belum tahu gini. Kita fokus aja yang tadi dilakukan sama Mr. Nathan dan juga Mbak Mia juga, DMO gitu kan. Kemudian prospecting, inviting-nya, itu berapa kali, presentasinya berapa kali, kita fokus ke situ. Nanti dengan sendirinya teman-teman akan bisa mencapai yang tadi tiba-tiba banyak yang order, kemudian auto ordernya juga terus-terusan, kemudian yang lainnya juga sama. Dan pada saat tadi yang Mr. William juga infokan bahwa kalau kita fokus dengan auto order kemudian menduplikasikannya, ya, dan memberikan kayak kasih tahu ke orang bahwa ini ada benefit retailnya, itu akan dengan sendirinya juga akan terduplikasi juga gitu. Jadi jangan berpikir bahwa apa yang akan kita capai ini meskipun hanya executive sharer atau sharer dan $50 setiap minggu, jangan berpikir itu sulit, tetapi justru ini akan terus kita lakukan sehingga itu menjadi mudah gitu. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya atau menambahkan? Jika tidak ada, kita sudahi saja karena sudah jam 8.43. Bertahan teman-teman, terima kasih. Nathan, are you still there? Oh iya, masih ada. I'm here. Nathan, we finish, okay? We are finished. Yep. So just we have a healthy talk show today at 1 p.m. So if you guys have any guests in obviously in Jakarta, then send them our way and we can take good care of them for the Healthy Talk Show, where we're going to be going over why nutrition matters, giving people an opportunity to use the Celavive and doing health checks. That's in the office. Betul sekali. Ya, betul sekali. Jadi teman-teman, sebelum berakhir saya juga ingin menginformasikan kepada teman-teman bahwa ada apa aja sih event-event yang akan dilakukan oleh STI ataupun USANA di minggu ini. Jadi minggu ini seperti biasa untuk STI Jakarta, kita akan melakukan Healthy Talk Show setiap hari Rabu jam 1 sampai dengan jam 3 sore. Di situ nanti kita akan talk show mengenai why nutrition-nya, produknya. Jadi kalau bisa nanti akan terpisah. Kemudian ada juga Celavive party-nya. Dan kita juga punya di hari Sabtu nanti ada Healthy Talk Show di Semarang. Hari Sabtu kalau nggak salah jamnya 16 sampai jam 18. Nanti saya akan infokan flyer-nya di grup Healthy Talk Show-nya. Jadi alhamdulillah terima kasih teman-teman karena kita semakin solid. Jadi kita sudah mulai beberapa mengadakan Healthy Talk Show. Nah, yang terdekat nanti akan minggu ini di Jakarta dan juga Semarang. Di minggu depannya tanggal 23 kita akan ada Healthy Talk Show di Bandung, dan jadwalnya Depok nanti juga kita akan atur lagi, kita akan infokan lagi kapan akan ada